Good morning viewers. আজি পজিৰ লগ খবৰে আপোনালোক সবকে भी स्वागत কৰি আছে सबसे आगे खबर आइ থাকা দুলি বানানা ফেস্টিভেল লাগা ফার্স্ট এডিশন দুলি ওকা লাগা পাবলিক গ্রাউন্ড দে যা কালি লাগা দিন দে এতে বানানা ফর ফুড ফাইবার এন্ড ফিউচার লাগা থিম ভিতরে হইছে বিনা জানকারি পাইছে ಇದು 3 दिन लगा इवेंट तुले जा काली लगा दिन माने अक्टूबर 22 पर शुरू करी किना अक्टूबर 24 लगा दिन तक माने आहा काली लगा दिन तक होबो इदु 3 दिन कोइना जानकारी पाइसे और इदु 3 दिन लगा इवेंट पर लगा जुन मेन मकसद तुले इदु एग्रीकल्चरल इनोवेशन कुरा लगा फार्मर्स खन के एम्पावर कुरा लगा আৰু মার্কেট লাগা যোন লিংকেজ খান আছে নাগাল্যান্ড লাগা ভিতরে ইদুকে আৰু বি বাড়াওয়া কৰিবলে নিমিতে আছে বিনা জানকারি পাইছে ইয়াতে নাগাল্যান্ড লাগা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার আৰু মিনিস্টার অফ প্ল্যানিং এন্ড ট্রান্সফরমেশন ন্যাশনাল হাইওয়ে টিআর জিলেং প্রাদুলি ইদু সেরেমনি দে স্পেশাল গেস্ট কিনা ইনোগ্রেট কৰিছে কিনা জানকারি পাইছে আৰু তাইকে দিলে তাই লগতে মিনিস্টার অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ সিএল জন মিনিস্টার অফ ওমেন রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট Salhautune Kruse aru MLA and advisor for water resources Tongpang Ozakam Braule accompany kurina the han jaise guna jankari paise yade ule deputy chief minister or ministry of home and border affairs yandango paton ule chief host thakise aru MLA aru advisor for agriculture Mathang Yantan aru MLA Y Monbenmo Hamso idule host thakise guna jankari paise इदो पढ़िलो कोन बा हाइलाइट्स खान लगा पढ़े प्रोग्राम लगा तुले इदे तुले स्पेशली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माने कोन आमान पर एमओयू कोइ इदुले वोका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तीनटा नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कोन खान तुले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तमिलनाडु और इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्फाल और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट खान प्रातो कुरिक नाइले इदु जुनतुले प्रोग्राम लगा MOU खान तो साइन करिसे गुनाबी जानकारी पाइसे इदु MOU प्राले लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप तो स्पेशली साइंटिफिक फार्मिंग दे हुलिबी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन दे हुले सर्कुलर इकोनॉमी दे हुले cultivation of medicinal और aromatic crops खान दे हुले farmer training दे और market development दे हुले इदु खान तो long term partnerships दे MOU खान sign होइसे किना आमान पर जानकारी पाइसे यदे मानवन के एड्रेस करी थाका हमेदे डेपुटी चीफ मिनिस्टर टीएस दिलेंग प्रादुले स्पेशली इदु निशना मानु माने कोन खान प्रादुले बनाना फेस्टिवल खान दान प्र करिसे वोका डिस्ट्रिक्ट खान तुले इदु आनके दु स्पेशली इनेका फेस्टिवल करादो इदु लगा उपरे बिशेष खुशी पाइने तार प्राबले मानवन सबके भी बताइ दिसे और इदु प्रही हुले मानु खान दो असल दो प्रोड्यूसर प्रा कंज्यूमर्स खान के कनेक्ट कराबले निमित्त एकटा प्लेटफर्म दिबो माने इदु फेस्टिवल प्रादुले इदु एकटा प्लेटफर्म दिबो रूरल इकोनॉमी के बढ़ावा दिबो और एंटरप्रेन्योरशिप के बेसी प्रमोट करिबो किने भी तार কৈছে तार को हिसाब तुली सस्टेनेबल प्रैक्टिस खान और इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस खान प्रादुले यदे बेसी इंपोर्टेंट होबोला से किने কৈছে और स्पेशली साइंटिस्ट खान के भी तार एनकरेज करिकिना डिस्ट्रिक्ट लगा डेवलपमेंट खान दिउले रिसर्च और गाइडेंस करिकिना मदद करिबोले भी तार কৈছে तार प्रादुले स्किल बेस्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग दिउले किनेका থাকিলে भी तो शिफ्ट तो चेंज करिबो लागे और इतो बडले स्किल बेस्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग पर ही आमान बडले इतो सस्टेनेबल इनकम तो आनिबोले पारे किने भी तार কৈছে TH मोइबा कोन दुले NSCN IM लगा चीफ पॉलिटिकल नेगोशिएटर और आटो किलोन्सर আছে तार बडले ग्रुप लगा जंतु अनवेवरिंग स्टैंड আছে स्पेशली नागा सॉवरेनिटी लगा पड़े जंतु तारा का बर्थ प्लेस सोमदाल उखरुल डिस्ट्रिक्ट जाकाली लगा दिन दिउले मानुवान के हिस्टोरिक एड्रेस करी दाका हमेदी ताइबरले तो मामला पड़े जंतु ग्रुप लगा अनवेवरिंग स्टैंड আছে माने किताबी नहाराई चालका एकता स्टैंड थाका दो नागा सॉवरेनिटी लगा पड़े ताइबर কৈছে ताइबर एदि भी কৈছে कि नागा नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन दुले नॉन नेगोशिएबल থাকিছে और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरा दुले की कुरिले भी 2015 लगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के दुले इनेका भांगाइसे गुले इदु लगा स्पिरिट के भांगाइसे गुले जुनजु ताइबर एकटा वर्ड दिया दो डिल्यूट नहले भी डिस्टॉर्ट करिसे गुले इदु दुले बिट्रे থাকিব माने धोका दियाला থাকিব चिट कुरा लगा থাকিব किने भी ताइबर কৈছে ताइबर एदि भी কৈছে कि इंडो नागा पॉलिटिकल टॉक्स दुले 1997 दिवा दो इदु तो दुईटा सॉवरेन एंटाइटीज लगा माचो दिउसे और इदु ब्रही हुले एकटा ऑनरेबल और एक्सेप्टेबल सेटलमेंट दुले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगा बाहर पर होबो लागि किने भी ताइबर কৈছে
মই বাৰু এইটো কৈছে কি যোনটো পইলা লগা 2002 লগা আমষ্টাৰডাম জইণ্ট কমিউনিক লগা যোনটো এগ্ৰিমেণ্টছ আৰু 2015 লগা ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট খানতুলি ইয়াতে স্পেচিয়েলি নাগালিমছ খান নিমিতি একটা মাইলস্টোন একটা দেখিছে মানে ইনষ্টেট হিষ্টৰিক মাইলস্টোন খান দেখিছে কোনটো পৰলি ইউনিক হিষ্ট্ৰী আৰু সভাৰেণ্টিকে বাচ্চা কিনা আছে কিনা তাৰ পৰা কৈছে নিউ দিল্লী লগা যোনটো ৰিচেণ্ট এপ্ৰ'চ দে যদি বোলে TH মই বাৰু বেছি মন দুখ পাই কিনা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টকে একিউজ কৰি কিনে কৈছে কি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট বদলি এইটো যোনটো ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট লগা যোনটো বোলে এটা কি থাকিলে বি একটা স্পিৰিট থাকে এইটো গিলে ভায়োলেট কৰিছে কিনা যদি বোলে স্পেচিয়েলি নাগা নেশ্যনেল চিম্বলছ ফ্লেগ বুলিবি আৰু কনষ্টিটিউশ্যন বুলিবি এইটোকে ৰিকগনাইজ কৰিবলৈ নাপাৰে কিনা মানে ৰিফিউজড কৰা পাইছে বুলি এইটোতো আচলটো এইটো স্পিৰিটকে ভায়োলেট কৰা লগা আছে কিনা বি তাৰ পৰা কৈছে তাৰ পৰা এইটো পুৰা কনফিডেন্স হৈ কিনে কৈছে কি আজি হলিবি আৰু কালি হলিবি নাগা নেশ্যনেল ফ্লেগ আৰু কনষ্টিটিউশ্যনটো বুলি এইটোতো কেতিয়া হলিবি নন নেগচিয়েবল থাকিব কিনে কৈছে মানে তাৰ লগা ফাৰ্ষ্ট ডিমাণ্ড হলি নাগা নেশ্যনেল ফ্লেগ আৰু কনষ্টিটিউশ্যন আছে আৰু ইটো দুইটাতে তুলি তাহাঁতক কি হলিবি নেগচিয়েট কৰিবলৈ মঞ্জুৰি নাই আৰু এইটো নন নেগচিয়েবল আছে কিনে কৈছে আৰু এইটো সমেতে প্ৰেছ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰিপৰ্ট কৰা থকা হিচাপটোলৈ NSCN-IM লগা লিডাৰটো হ'লে যোনটো আমন চবেই জানে TH মইবাদো এতিয়া তাই লগা নেটিভ বস্তি যোনটো চমদাল আছে তাতে পিনেতো 50 years পৰা বেছি দে ফাৰ্ষ্ট টাইম যাকালি পঞ্চাছে গুণা বি জানকাৰী পাই আছে হেলিকপ্টাৰ দিলে তাইকে যাকালি লগা দিন দিয়ে যোনটো এতিয়া তাই 91 year লগা আছে আৰু তাই দিলে বাক্সি গ্ৰাউণ্ড যোনটো উক্ৰুল ডিষ্ট্ৰিক্ট লগা হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে তাতে পিনে বোলে লেণ্ড কৰাইছে গুণা জানকাৰী পাইছে আৰু এইটো বৰ্ড বোলে নাগা ওমেন খানটো বেছি এনেকুৱা থাউজেণ্ডছ লগা ওপৰতে ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ খান লগাই কিনা আৰু নাগা মানুহ খান দিলে স্পিয়াৰ্ছ আৰু যোনটো বোলে হেড গিয়াৰ্ছ খান লগাই কিনা উক্ৰুল ডিষ্ট্ৰিক্ট লগা হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ দিলে TH মইবাইকে ৱেলকাম কৰিবলৈ থাকিছে কিনা বি জানকাৰী পাই আছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.